बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ज़रीफ़ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ़। नाज़रीन, APC के बाद हुकूमत बड़ी खुश है। नवाज शरीफ इस तकरीर के बाद एक हीरो की तरह उभर कर सामने आए हैं, लेकिन हुकूमत क्यों खुश है? हुकूमत को तो परेशान होना चाहिए। ये भी आपको बताऊंगा कि हुकूमत खुश क्यों है, और APC के बाद एक पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ जनरल बाजवा साहब की खुफिया मीटिंग हुई, उस मीटिंग का एजेंडा क्या था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात फजलुर रहमान साहब के बारे में कि फजलुर रहमान साहब जहाँ भी बैठते हैं इस हुकूमत पर लानत भेजते हैं और इस हुकूमत को नाजायज़ हुकूमत समझते हैं। मौलाना साहब के किरदार को समझना चाहिए, उनके फॉलोअर को भी और उनके पाकिस्तानी अवाम को भी उनके किरदार को समझने की ज़रूरत है कि मौलाना साहब जहाँ बैठते हैं हुकूमत पर लानत भेजते हैं, पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं, लेकिन उसी पार्लियामेंट से सदारती उम्मीदवार होते हुए वोट भी मांगते हैं। उसी पार्लियामेंट में उनका बेटा साहबजादा भी बैठा हुआ है। ये मैंने जिक्र इसलिए किया कि उस पार्लिमानी मीटिंग में इनका बेटा भी शामिल था। उनमें कौन कौन था? बिलावल भुट्टो साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान का बेटा था, शेरी रहमान थी, ख्वाजा आसफ थे, शाह महमूद कुरैशी थे, शेख रशीद थे, और एक ANP के रहनुमा थे गुलाम हैदर होती, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं KPK में। नाज़रीन, इसका एजेंडा मैं आपको बताता हूँ कि ये मीटिंग क्यों हुई, खुफिया क्यों रखी गई। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं कि वो हीरो बन चुके हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि नवाज शरीफ की सियासत में एक धमाकेदार एंट्री हुई है, लेकिन मेरी नज़र में धमाकेदार एंट्री नहीं हुई। इन्होंने अपनी सियासत ख़त्म कर ली है। नवाज शरीफ साहब की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत भी इसीलिए खुश है। हुकूमत इसलिए खुश है कि नवाज शरीफ साहब ने पंगा ले लिया अब एक तगड़े इदारे से। हुकूमत खुश है कि भाई अब नवाज शरीफ जाने और वो जाने, ये आपस में खेलें, हम देखते हैं, हम मज़ा लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने, वैसे नवाज शरीफ साहब को ये तकरीरें ज़ेब नहीं देती। जो नवाज शरीफ साहब की सियासत को लोग जानते हैं शुरू से, उनको पता होगा कि बकौल शेख रशीद साहब के, शेख रशीद ने एक दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल ज़ियाउल हक के बूट चाटने वाला, बूट, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं, बूट चाट कर सियासत में आने वाला उसी आर्मी के ऊपर इस तरह तनकीद कैसे कर सकता है? ये आर्मी की गोद में बैठकर यहाँ तक पहुँचा है, और ये आर्मी कोई जब देखो जब भी इसकी हुकूमत आई नवाज शरीफ की, आर्मी से ही पंगा ले लिया। तो अब उनका बस नहीं चल रहा। अब नवाज शरीफ साहब की दाल नहीं गल रही, किसी तरह से भी NRO नहीं मिल रहा, और अब उन्होंने फिर से एक बार वो वोट को इज़्ज़त दो और मुझे क्यों निकाला, और भी फिर से शोर शुरू कर दिया। लेकिन अब की बार इन्होंने अपनी सियासत को ख़त्म नहीं किया बल्कि दफन कर दिया। ये तो हो गई एक बात। अब पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग में क्या हुआ? वहाँ पर जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त झड़प हुई, डांट पड़ी शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को। डांट पड़ने की वजह क्या थी, एजेंडा क्या था उसका? वजह पहले मैं आपको बता दूं कि डांट क्यों पड़ी। डांट इसलिए पड़ी कि बाजवा साहब ने सीधा खुल कर कहा कि आप लोग हमें फ़ोन कर कर के मीटिंग के लिए टाइम मांगते रहते हैं, हमसे मुलाकातें भी करना चाहते हैं, और बाहर जाते हैं तो आप तकरीरें भी हमारे ख़िलाफ़ करते हैं। आपके बाप ने जो कुछ किया और नवाज शरीफ ने जो कुछ किया, इस वजह से उनको दोनों को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। तो अंदर उसमें बड़ी ज़बरदस्त बातें और भी हुई। जनरल साहब को ना एक ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि जनाब मैंने आपको फ़ोन भी किया था कि धांधली नहीं होनी चाहिए। तो आगे से जनरल साहब ने कहा कि कहाँ धांधली हुई, आप तो जीत चुके हैं। अगर आप हार जाते तो फिर आप कहते कि भाई धांधली हुई है, अगर धांधली हम करते तो आप तो ना जीतते। तो उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसके बाद जनाब ये बात भी हुई कि अगर आप लोग अपना सिस्टम ठीक कर लें, आप अपनी कोताहियाँ दूर कर लें,
تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ آرمی ہی الیکشن کروائے. آپ اپنا سسٹم ٹھیک کریں, اپنے سول ادارے ٹھیک کریں. ہمیں کیا پڑی ہے, ہمیں تو دوسرے کاموں سے فرصت نہیں ہے. فوج کا یہ کام تھوڑی ہے کہ اب دہشت گردی کا مقابلہ کرے. فوج کا یہ کام تھوڑی ہے سیلاب آ جائے تو فوج, کرونا آ جائے تو فوج, کسی جگہ میں کوئی بارشیں زیادہ ہو جائیں تو پانی جمع ہو جائے کراچی میں تو فوج. یہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ اپنے ادارے ٹھیک کریں, اپنے سول اداروں کو بہتر کریں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. ہم پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں. پاکستان کے اندر کے کام آپ لوگوں کے ہیں. آپ لوگ اپنا کام صحیح سے کرتے نہیں ہیں, اور جب دیکھو آپ کے منہ سے بس ایک ہی بات نکلتی ہے کہ فوج ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ان کو شرمندگی یہاں پر بھی ہوئی. اور آرمی چیف صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ نیب کس نے لگایا, نیب کا چیئرمین کس نے لگایا, آپ نے. ایف بی آر کے بندے کون لگاتا ہے, آپ. الیکشن کمشنر کو کون سلیکٹ کرتا ہے, آپ. جب سب کچھ کرتے آپ ہیں تو فوج صرف ایک سیکورٹی دینے کے لیے آپ ہی بلاتے بھی آپ ہیں. ایک منتخب حکومت جب کال کرتی ہے آرمی کو کہ ہمیں اس جگہ پر پرابلم ہے, یہ سیکورٹی چاہیے, تو ہمیں آنا پڑتا ہے. ہم ہر منتخب حکومت کے ساتھ ہیں. جب تک یہ حکومت ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. جب یہ چلی جائے گی تو ہم آنے والی حکومت کے ساتھ ہیں. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے, لیکن آپ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت کریں. جیسے کہ آپ کو ابھی ایجنڈا کیا تھا ادھر, ایجنڈا یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے والے ہیں. تو آرمی چیف صاحب نے یہ بات ان کے سامنے رکھی, پارلیمانی رہنماؤں کے سامنے, کہ آپ لوگ, ہم 5واں صوبہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کو. آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے, کیا چاہتے ہیں, الیکشن کے بعد چاہتے ہیں یا الیکشن سے پہلے. تو بلاول بھٹو نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے کے بعد اس کو 5واں صوبہ ڈکلیئر کیا جائے. دوسری پارٹیوں نے بھی ان کی بات کی تائید کی, اور اب یہ مسئلہ, ایجنڈا یہ تھا, اور ان میں اور بھی باتیں کھلتی گئیں. اور جو گلے شکوے کسی کو تھے, داندلی کا بھی تھا, اور بھی باتیں تھیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی بھی کچھ شکایات تھی کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, آپ کو شاید پتہ ہو کہ نہ ہو, ایک میٹنگ, خفیہ میٹنگ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جناب باجوہ صاحب کی اس وقت بھی ہوئی تھی جب ان کا دھرنا چل رہا تھا اسلام آباد میں. تو وہاں پر بھی مولانا صاحب کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا, ایک طرح سے ڈانٹ ہی پڑی تھی. تو ایجنڈا یہ تھا, یہ تھی سٹوری آج کی میرے پاس. اور اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے, آپ کو میری بات میں کچھ سچائی نظر آئے, تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں. پاکستان زندہ باد.